Salam chérie, fait l'exercice là, on va diagonaliser la matrice P donnée par la matrice d'ordre 3, une matrice carrée d'ordre 3, à coefficient dans R. المرحلة الأولى غادي نحسبوا البولينوم caractéristique, غادي نجبدوا les valeurs propres. Nous allons chercher donc les sous-espaces propres associés à chaque valeur propre. باش نجبدوا le vecteur propre associé à chaque valeur pour pouvoir construire avec la matrice de passage P. واخا نبداو البولينوم كاركتيرستيك في لو بولينوم كاركتيرستيك قلنا كنكتبو لا ماتريس زيرو ما نكتبو والو وغادي ننقص اكس من لا دياغونال موان اكس و موان اكس لان البولينوم كاركتيرستيك هنا بار ديفينيسيون راه هو ديتيرمينون ديال بي موان اكس في 3. دابا غادي نديرو دوك لي زوبيراسيون باش نجبدو هاد البولينوم هذا يكون ساندي باش نقصو علينا الحساب. هنايا غادي نقلبو على لي سيميتري، عندنا هاد دو هذا مع هاد دو هذا، عندنا عاوتاني 3 مع موان 3. نقدروا مثلا نقصو هادي من هادي ولا نديرو 3 زائد 3. هاد لانين هادي زائد هاد لانين هادي غتجيني 2 موان اكس نقدر نخرجها. عاوتاني كاينه هادي موان 2 مع 2. غادي ناخد باغ اكزومبل جو رومبلاس هاد لانين L3 باغ L2 بلس L3 باش نحيد هاد موان 2 هادي. قلنا L3 reçoit L3 plus L2. Moins 2, 5 moins x, 2. Là, je voulais un des 0. 2 moins x, 2 moins x. هنايا شوف لاحظ معايا عندي 2 moins x هنايا و 2 moins x هنايا غادي نفاكتوريزي بهم. غادي تجيني 2 moins x fois moins x 3 2 moins 2 5 moins x 2 0 1 1. ولوبجيكتيف ديالي هو نفابريكي واحد لالين هنايا اللي يكونوا فيها جوج زروات. مثلا هنايا شوف هاد سي 2 لا كولون الثانيه غادي نرومبلاسيها بسي 2 موان سي 3. لا كولون الاولى غادي تبقى كيما هي. لا كولون الثانيه قلنا سي 2 موان سي 3 غتجيني هنايا 1 3 موان اكس 0 2 2 1. ودابا غادي نديفلوبي سولون هاد لانين هادي. هنايا عندي واحد خلاص دوك لو سين هنايا تيكون بلس موان بلس موان بلس موان بلس موان هنايا كتكون بلس. غادي تجيني 2 موان اكس فوا ديتيرمينون ديال موان اكس موان 2 1 و 3 موان اكس. غنحسب هاد الديتيرمينون هذا غادي تجيني اكس فوا اكس موان 3 بلس 2 اللي هي موان اكس موان 2 و اكس كاري موان 3 اكس بلس 2. ولاحظوا معايا راه راسين ديال هذا خصني نلقى البولينوم يكون ساندي. هادي تولي اكس موان 1
fois x moins 2. Donc, finalement, les valeurs propres, elles disent au moins les racines du polynôme caractéristique ou qu'il y a une juge. Donc, spectre de P ou 1 ou 2. D'abord, on va tester les valeurs de la somme des valeurs propres égale la trace, ou le produit des valeurs propres égale au déterminant. La somme des valeurs propres, ou que la valeur propre qui est la multiplicité. Par exemple, il y a 2 deux fois. Il y a 2 plus 2 plus 1, ou 2 fois 2 fois 1. 2 plus 2 plus 1, il y a 5. Et nous voyons la trace égale à 5. 0, 5, 0 égale à 5. Au déterminant, غالبا غادي يكون حتى هو 5. تقدروا مثلا هنايا شوف موان 2 غادي تحسب في هذا الديتيرمينون هذا، وعاوتاني هاد 2 هادي غادي تاخد هاد الديتيرمينون هذا. المهم نحسبوها ماشي مشكل. 2 3 2 moins 3 0 plus 2 3 5 2 2. Il y a 2 fois 6 plus 3 fois 2 6 moins 4. تعطيني 12 moins 8 اللي هي 4. وفعلا لا somme ديال لي فالور بروبر لقيناها هي لا تراس، والبرودوي ديال لي فالور بروبر هو الديتيرمينون. المهم شوف راه ملي توصل هاد ليطاب هادي الدراري ما فيها باس تاخد واحد 2 دقايق باش تفيريفي، لان هادشي راه غادي يجر لك داكشي الاخر كامل. الا كانت لا قدر الله شي ايرور راه غادي يمشي كلشي. دونك فيريفي بان لا somme دي فالور بروبر ايكال لا تراس ديال لا ماتريس، والبرودوي ديال لي فالور بروبر ايكال او ديتيرمينون. دابا قال لك واش هاد لا ماتريس هادي اي دياغوناليزابل. كنا شفنا في ليكزارسيس اللي قبل بان من تيكون عندنا لو بولينوم كاركتيرستيك اس ان دي و لي فالور بروبر سون سامبل راه تنقولوا دياغوناليزابل، ولكن هنايا راه عندي واحد الراسين هنايا دوبل. دونك في هذه الحاله هذه غادي نشوف بان واش الديمونسيون ديال لو سوز اسباس بروبر ديال 2 ايغال لا مولتيبليسيتي ديال هاد 2 هادو. شوف الدراري بلا ما نمشي نحسب لو سوز اسباس بروبر اسوسيي لا فالور 2 ونلقى دو فيكتور بروبر ونقول راه دياغوناليزابل، نقدر نشوفها من هنا. نشوف قلنا الكير ديال بي موان دو اي فوا اكس. اكس بيان سور هو الفيكتور اكس ايكغيك زد. واخا شوف غادي ندير الديبار من بي اكس ايكال 2 اكس. قلنا 3 ايكغيك باردون نسيرو هذا ان شاء الله 3 ايكغيك plus 2z égale à 2x, ou moins 2x plus 5y plus 2z égale à 2y, 2x plus, moins 3y, moins 2z égale à 0. هذا هو l'ensemble ديال les x, y, z tel que 2x moins 3y moins 2z égale à 0, moins 2x plus 3y moins 2z égale à 0, plus 2z, ou 2x moins 3y moins 2z égale à 0. دابا قلنا اون شيرش لا ديمونسيون ديال هاد الكير هذا. لاحظوا معايا شوف هاد لو رون هنايا راه عندي 3 فيكتور ليي. هاد الفيكتور راه هو هذا، وهذا راه
راه هو غير هذا كتضربو في ملتيبليي باغ موان زان. دونك لو رون ديال هاد بي موان 2 i ايكال 1. دونك الكير ديال بي موان 2 i ايكال ا 3 موان زان اللي هو 2 ايكال ا لا ملتيبليسيتي ديال 2. دونك لا ماتريس اي دياغوناليزابل. علاش؟ حيت عندنا لو بولينوم كاركتيرستيك اي ساندي. ضروري من هاد ساندي هادي شوف خاص يكون ساندي و دو راسين دوبل و الكير ايكال ام 2. ولا تقول ديمونسيون ديال الكير باردون هادي راه ديمونسيون ديال الكير ديال بي موان 2 i يعني ديمونسيون ديال لو سوز اسباس فيكتوريال لو سوز اسباس بروبر associé à la valeur de égale à 2. Donc elle implique que B est diagonalisable. ديما عقلوا الدراري. شوف من تيكون عندي البولينوم كاركتيرستيك اي ساندي و جانسيست خاص يكون ساندي و هادوك لي راسين كيكونوا ديفيرونت يعني سامبل، راه لا ماتريس كتكون دياغوناليزابل. الحاله الثانيه من كتكون عندي شي راسين دوبل ولا راسين تريبل. في هاد الحاله هادي شنو من تكون عندي راسين دوبل كنحسب لا ديمونسيون ديال لو سوز اسباس بروبر اسوسيي لهاد لا فالور هادي. اون لوكيرونس ايسي هنايا عندنا راسين دوبل هي 2. دونك خصني نحسب ديمونسيون ديال لو سوز اسباس بروبر اسوسيي لا فالور 2 وخاص تكون ديمونسيون ديالو ايغال لا ملتيبليسيتي ايغال 2. عاد باش نقولوا راه لا ماتريس اي دياغوناليزابل. عقلوا عليها مزيان. سواء نحسب شوف سواء نقلب على لا ديمونسيون لان شوف انا غادي ندياغوناليزي. تقدر مثلا تجبد لو سوز اسباس بروبر الفيكت ديال ديك اللعيبات غادي تلقى دو فيكتور وغادي تجبد دو فيكتور بروبر وتقول غتلقاهم ليبر وغادي تقول ديمونسيون هي 2. سينون راه تقدر تبان لي كامل هنا وكدوز. D'abord, je cherche le sous-espace propre associé à 1. On résout le système linéaire. Bx égale à x. Avec x, on voit le vecteur x, y, z. Le vecteur colonne x, y, z. وهذا راه équivalent 3y plus 2z égale à 2x moins 2x plus 5y plus 2z égale à 2y ou 2x moins 3y égale à 2z. ندير ليها moins 2z. هذا équivalent à 2x moins 3y moins 2z égale à 0 moins 2x plus 3y plus 2z égale à 0. On a 2x moins 3y moins 2z égale à 0. Moi, c'est le meilleur frère je fais 3y plus 2z. Ah non, pardon, oui. Bon, انا بديت انايا خديت 2 بحال بقى بالي مع ديك الديمونسيون ديال 2 دابا تنقلب على 2 اكس. سمحوا لي بي اكس لا فالور لو سوز اسباس بروبر اسوسيي على 2. سمحوا لي بقات عندي كونديسيون وحده هنايا هي قلنا هادشي ايكيفالون. شنو كيبقى لك 2x moins 3y moins 2z égale à 0. Donc, il y a 3y, on dit que 2x moins 2z. Il y a y, il y a 2 sur 3x
moins 2 sur 3z. يعني le sous-espace propre associé à 2 غادي تجينا هنايا شوف نخلي x y هي 2 sur 3x moins 2 sur 3z ونخلي z هنايا. هنايا غادي تبقى ليا هي x fois 1 2 sur 3 0 plus z fois 0 moins 2 sur 3 و 1 اللي هي الفيكت ديال المهم غادي نضرب هنايا في 3 باش نحيد هذا غتبقى عندي هنايا 3 2 0 اي 0 moins 2 3. Donc le vecteur propre associé à 2 هما هاد لي دو فيكتور عندك هنايا 3 2 0 et 0 moins 2 3. هنايا في هاد لا ريزوليوشن ديال هاد السيستم هذا لقيت بان هاد لي زيكواسيون راهما ايكواسيون وحده. هادي هي راه كوبي ديال هادي وهادي مضروبه في موان 5. دونك هاد ليكواسيون هادي شنو غادي تعطيني؟ غتعطيني واحد الكومبوزون يكون عندي له ضربه ديال واحد الكومبوزونت باغ اكزومبل اكس ولا y ولا زد هي اللي غادي نرومبلاسيها. هنايا في هاد الحاله هادي خديت انا y عوضتو y جو لي رومبلاسي باغ 2 تير x موان 2 تير z. هيا عوضت انايا جمعت لي زيكس بوحدهم وزد بوحدهم ولقيت هاد الفيكتور هذا. ولكن شوف تقدر مثلا تعوض اكس تاخد اكس تعوضو مثلا هانت شوف اكس غادي تعطيك 3 sur 2 y plus z ياك غنشوف هاد اكس غادي دوز 3 y plus 2 z اللي هو غادي تقسم على جوج. من تجي تعوض هنايا غادي تعطيك 3 sur 2 y plus z هنايا y وهنايا z. غادي نعوضو غتجيني هنايا y 3 sur 2 1 0 plus 1 0 1. وهنايا في هاد الحالة هادي لي زيسباس لي فيكتور بروبر غادي يكون هو 3 sur 2 1 0 ولا نقدر نضرب في 2 باش تبقى ليا 3 2 0 وهو يكون عندك هاد الفيكتور هذا 1 0 1. دونك لي فيكتور بروبر راه كاينين اون انفينيتي تقدر تلقى بزاف. D'abord, je cherche le sous-espace propre associé à A. Donc, on résout le système linéaire Px égale à x. B fois x, x هو le vecteur colonne x, y, z. قلنا x b fois le vecteur هذا هي 3y plus 2z moins 2x plus 5y plus 2z. هنايا égal à x هنايا égal à y égal à z. هذا équivalent à x moins 3y plus pardon moins 2z égale à 0 moins 2x plus 4y plus 2z égale à 0 ou 2x moins 3y moins z égale à 0. دابا غادي نحلو هاد السيستم هذا équivalent à par exemple je garde la première équation ou la deuxième وشنو غادي ندير هنايا شوف غادي ندير هادي زائد هادي غادي تبقى عندي تمايا y plus z égale à 0. دونك هنايا y غادي تولي هي موان z غادي نرومبلاسيها هنايا غتولي عندي x موان plus 3z moins 2z égale à 0 donc x égale à moins z.
Donc le sous-espace propre associé à 1 هو الفيكت ديال باردون نكتبها ديال الفيكتور يعني x غادي تبقى ليا موان زد y هي موان زد و z هي الفيكت ديال 1 موان زد. Donc là, le vecteur propre associé à 1, غادي ناخذ هنايا 1 moins 1. Donc la matrice B, la matrice B est diagonale, est diagonalisable, donc la matrice B est semblable à la matrice diagonale D. ناخذ نبدا بواحد قلنا لي فالور بروبر هي 1 et 2 هنايا 1 0 0 هنايا 0 2 0 0 0 2 و لا ماتريس دو باساج قلنا كنتبعوا لوردر ديال لي فالور بروبر. هنايا عندي الفالور بروبر عندي 1 دونك غادي نحط لو فيكتور بروبر اسوسيي ا 1 اللي هو 1 1 moins 1 وهنايا غادي نحط لي فيكتور بروبر اسوسيي ا 2 اللي هما 3 2 0 و 0 moins 2 3. قلنا B semblable à la matrice diagonale D يعني B égale à P fois D fois P moins 1.